उन दोनों को मुतवज्जे करता हूँ कि बहुत हो गई, 3-3 साल हो गए हैं लोगों को नाहक जेलें काटते हुए। अब आपके अपने मफादात पे आपको लगता है कि जद पड़ने लगी है। अगर सिंध तकसीम हो गया, सूबे बन गए, कराची हैदराबाद एक सूबा बन गया, तो बाकी हमारे हाथ में क्या रहेगा। यहाँ जो शहबाज और नवाज कुछ तजवीज़ें देते भी थे सूबों को तकसीम करने की, वो भी चाहते हैं सिंध तकसीम हो, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो, पंजाब तकसीम ना हो, ताकि पूरे पंजाब के वसाइल पे हमारा कब्ज़ा रहे, हमारी बादशाही रहे, हम जहाज़ों पे उड़ें, हम फ़िज़ाओं में लहराएं, सारा कुछ हमारे पास ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त दोनों ही उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के। शहबाज की छुट्टी करवाने पे तकरीबन मुत्तफ़िक हैं। वैसे शहबाज और नवाज और मरीम की आपस की लड़ाई में बिलावल का जो बयान आया है वो शहबाज को सपोर्ट कर रहा है, नवाज को और मरीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट कर रहा। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने मफादात पे जद पड़ी है तो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात। बड़ा शौक़ था बिलावल को कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमें दे दें, कश्मीर भी हमें दे दें। कश्मीर तो पहले ही बिलावल जरदारी की पार्टी के पास था। कश्मीर का जो हाल किया है, मैं तो हैरान हूँ कि ये किस मुंह से कश्मीर में जाते रहे हैं वोट मांगने के लिए, जलसे करने के लिए। वहाँ इलेक्शन तो हुआ को नहीं, लोग निकले नहीं, और ना कोई पोलिंग हुई, कहीं को हुई हो तो इल्ला माशाल्लाह। कोई लाइनें लगी हुई टीवी पीटीवी ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिखाई। खाली बैठे हुए बेंचों पे अमले के लोग सोए हुए लेटे हुए दिखाए हैं कि ये अमला बैठा हुआ है पोलिंग करवाने आया जो था। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने दाखिल नहीं होने दिया। अब सबसे जो मुश्किल मरहला रावला कोट वगैरह के इलाकों में इलेक्शन का 10 को था, वो मुलतवी कर दिया गया है, इसलिए कि वहाँ मुमकिन ही नहीं है। वहाँ लोग एहतजाज में 2 महीने हो गए बैठे हुए। ना बिलावल ने उनके लिए कोई आवाज़ उठाई, ना राना सनाउल्लाह जो दावे कर रहा है कि हम जीत गए हैं और बड़ी शानदार फतह है हमारी। गिनती हमारी शुरू नहीं, गिनती उनकी शुरू है जो यहाँ हार गए हैं, गिनती उनकी शुरू है जो ईवान सदर में बैठ। अब बातें शुरू हो गए हैं, तो मैं उन दोनों से कहता हूँ तुम दोनों को तकरीबन अंदाज़ा हो गया है कि हमारा चल चलाओ है, और हमारे मुस्तकबिल के बज़ों में ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बिलावल ने टेक 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 करके भी दिखा दी है कि इस तरह टेक टेक करके जा रही है हुकूमत शहबाज की और मरीम की। अब आपको पता चल गया है कि चल चलाओ है, तो कोई नेकी कर लें। नेकी क्या है? जो नाहक जेलों में आपने बंद किए हुए हैं, कभी सियासी जमातों ने ऐसा नहीं किया था। हाँ, भुट्टो शुरू से फाशिस्ट था, अयूब खां का बगल बच्चा था, और फिर जब आया जमहूरियत के नाम पे आया। जमहूरियत क्या थी? बांग्लादेश को, मशरकी पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश बनवा दिया अपने इक़्तिदार के लिए। मगरबी पाकिस्तान पे मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, यहाँ से सीटें उसकी कुछ ज़्यादा थीं, उधर उनकी सीटें ज़्यादा थीं, और हक़ उनका बनता था, नहीं दिया उनको, मुल्क तोड़वा दिया। और जे रहीम और एक शेख रशीद साहब थे पीपल पार्टी के, ऐसे बुज़ुर्ग लीडर जो थे, जो पक्के सोशलिस्ट थे, बाबा सोशलिज्म भी उसको कहते थे। भुट्टो ने नारा तो सोशलिज्म का लगाया था ना, सोशलिज्म हमारी मईशत है। तो उनके साथ जो सलूक किया वो रिकॉर्ड उसका बड़ा गवाह है, अखबारात गवाह हैं। और ये जमहूरियत इनकी शुरू से ही। अब मैं इनको याद दिला रहा हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत तुम्हारे इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुओं के अंदर मौजूद है, तो जो नाहक 75-75 साल की बीमार ख़वातीन जेलों में हैं, अल्लाह से डरते हुए इंसानी हमदर्दी के लिए उनको रिहा करने का ऐलान करो। देखो अवाम में पजीराई मिलती है या नहीं मिलती। खान के बारे में ख़बरें ये हैं, अब मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, अब मेरे पास तो ना कोई सोर्स हैं, ना मैं ख़बरें देता हूँ। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अपनी नाक़िस राय के मुताबिक तज्ज़िया करता रहता हूँ, कुछ मशवरे देता रहता हूँ, लेकिन कौन सुनता है मशवरे। जब इक़्तिदार का नशा हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा किसी दूसरे को।
جب کرسیوں پہ جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہوں تو پھر کسی میرے جیسے فقیر اور درویش کی آواز کون سنتا ہے، کون اہمیت دیتا ہے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلا کام کرنے والا تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو احتجاج چل رہا ہے ان کے مطالبات مانو اور اس کو ختم کرواؤ، ان کی منت کرو، ہاتھ جوڑو جا کے، تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا، تمہاری مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تمہیں عادت پڑ گئی ہے 47 پہ حکومتیں بنانے کی، اگر تم 45 پہ آتے، جائز طریقے سے آتے، تو تم عوام کے ساتھ کبھی یہ ظلم نہ کرتے، عوام کی مرضی سے چلتے، عوام کی رائے لیتے، عوام کے مطالبات مانتے، عوام کی غربت کا مذاق نہ اڑاتے، پٹرول بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کر کے، ٹیکس ہر چیز پہ، گوبر پہ بھی ٹیکس، لیٹرینوں پہ ٹیکس لگا لگا کے قوم کا ستیہ ناش نہ کرتے۔ لیکن یہ سارا کچھ اقتدار 47 کے ذریعے ملا ہوا۔ ایک صاحب وزیر تھے، ان کے حلقے کچھ لوگ گئے ان کے پاس کام کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے ووٹوں سے وزیر تھوڑا بنایا، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ ایک صاحب جس نے پیسے دے کے ووٹ لیے تھے، بریانی کھلا کے، قیمے والے نان کھلا کے ووٹ لیے تھے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے جو ووٹ تم نے دیے ہیں میں ان کا صلہ تمہیں دے چکا ہوں، قیمے والے نان کھلا چکا ہوں، اب جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا میرا کیا واسطہ۔ تو یہ اس ملک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ ان سے اب میں اس لیے نہیں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسانی ہمدردی ذرہ برابر بھی یہ سوچ کے کہ کل ہمارا اقتدار جانے والا ہے اور ہم بھی شاید انہی سلاخوں کے پیچھے ہوں، انہی جیلوں میں ڈالے جائیں، احتساب کی چکی میں ہمیں پیسا جائے، ہمیں کٹہرے میں لایا جائے، یہ سوچ کے ہی کم از کم لوگوں پہ رحم کرو۔ پتہ نہیں حالی کا شعر ہے یہ کسی اور بزرگ کا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا، عرش خدا بھی تم پہ مہربان تبھی ہوگا تم کسی پہ مہربانی کرو گے۔ نہیں کرو گے یا ملک چھوڑ کے بھاگو گے، یا ڈیل کرو گے، یا جیلوں میں رہو گے۔ تو میں کہہ رہا تھا، میں از راہ ہمدردی تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اس سے تمہارا بھلا ہوگا۔ کشمیریوں کے ساتھ معاملات فوراً طے کرو، بہت ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، خان کی طبیعت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان بہت بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور خبریں ہیں واللہ عالم ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اور تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ اس پہ مقدمے بنائیں، چلائیں، عدالتوں سے سزائیں۔ اس کو بھی، اگر آپ سیاسی لوگ ہیں تو اس کو بھی رہا کرنے کا اعلان کریں فوراً۔